Ka Mama May, paano ba to? Hahataw ang inyong mother. Come on, let's go. To the sayawan. Yung outfit ni mother. Okay. Example mo na, ma'am. Sample. Apply. Sample maharap. Nak. Harap, mother. Yan. Sige. Wow. Toing. Sayawan ni mother. O, diba? Nakadress ang inyong mother. Nasa daan pa lang, pero sayo na siya. Ayan. Hindi ako makakasayaw dahil may paninda ang inyong Mama May. May mga kasabay din po kami naglalakad. Malapit lang. Hello, mga Mama May. Sasayaw sana.